Ayan, hello ka mga team ni Store. Ayan, sa muang mga team ni Store diha. Ayan, daghan kaayong salamat. Ayan dong, daghan kaayong salamat dong. Samtang gikan mig recognition. Ayan, pag uli na mo, nihapit na lang mig palit og bugas. Ayan, daghan pon kaayong salamat sa grasya nga niabot sa mua karong adlaw. Ayan, daghan kaayong salamat. O wala yun siya laing hangyo kundi kay nakatap man daw siya, cornito radyo daw ang iya. Ayan, gipalitan po na mo cornito. Ayan, medyo layo-layo pa jud among baktason. Ayan, mo na nga walay kapoy-kapoy amahan, larga diha, larga baktas, di ba kabayo man ka. Ayan, pasakyan na imong anak para mo diretso na mo sa inyong balay. Ayan, bitaw atik-atik na nato guys, lipay-lipay na guys, pero sobra ka proud na mo sa mo ang bata. Ayan, salamat kaayo dong sa imong pagpaningkamot. Ayan, unta ipadayon ka na. Ayan, ipadayon ka na dong ang imuhang pagpaningkamot sa pag-eskwela, puhon-puhon para raman po na sa imuha. Ayan, hapit na may maabot guys. Ayan, dili kansi ang imong pagmatag sayo ko ingon ani ang imuhang, di ba, madawat nga blessing. Ayan, daghan kaayong salamat sa inyo ha. Ayan, amping og thank you.